Nos atiende Mordechai Moti Kahana. Él es un empresario israelí, estadounidense, fundador, director del Globally Delivery Company. Es una empresa que está luchando porque le den el contrato de entrega de ayuda a Gaza. El señor Kahana tiene una amplia experiencia en la prestación de ayuda humanitaria en zonas de guerra como Siria, Afganistán y Ucrania. La primera pregunta, Ana, para el señor Kahana es ¿por qué Israel quiere usar seguridad privada para la ayuda de Gaza? ¿Por qué? Good morning, Mr. Kahana. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. Thank you for having me. Can you share with us what's the explanation on why Israel wants to use private security to help bring the help towards Gaza? Well, because clearly they're not doing a good job helping the people of Gaza. I just literally seeing on Twitter, I think it was Reuters news of someone reminding me a picture from Syria in the northern part of Gaza, civilian in line trying to receive bread. And, you're a year into this war and civilians are still suffering. And I think the Israeli fighting the war and their job is not distributing themselves the supply, They should have some companies which doing supply in a war zone area and not military. Military should not do humanitarian work. It's completely different mission, what military is supposed to do and what logistic company providing humanitarian services doing it. And in my case, I've been doing it for 14 years. Pues nos dice que obviamente Israel no está haciendo un buen trabajo ayudando a la gente en Gaza, distribuyendo esta ayuda humanitaria. Se han visto imágenes incluso en las redes sociales de cómo pues se están matando incluso los civiles en línea tratando de recibir un pan. Entonces los civiles están sufriendo en medio de esta guerra. Nos dice que Israel debe enfocarse en pelear la guerra y no en distribuir la ayuda humanitaria, distribuir la comida. Hay compañías privadas que lo hacen en zonas de guerra y no los militares, que deben estar haciendo otro tipo de trabajo y no este trabajo humanitario de logística, pues que tienen unas empresas dedicadas a hacerlo, como ellos que ya llevan 14 años en esta misión. Kahana, ¿cómo van a asegurar que la ayuda humanitaria llegue a los más necesitados sin la amenaza de que Hamas o la Yihad Islámica u otras bandas criminales se las roben? How are you guys going to guarantee that the help reaches the ones that need it and that it's not intervened by Hamas or other criminal groups? Well, it's an excellent question because if you're looking what happened in the last year, over $500 million, based on the Israeli reporting, was stolen by Hamas and bad actors. All the supply was going in. Half of it got stolen. And what we will do is, again, having experience in Iraq and Afghanistan especially, we have two tiers of security team. The first tier, the first 5 cars, a convoy of 20 trucks, will have no lethal weapon. They're not there to start a fight or shoot no one. The first team with the trucks will be the one with the speaker, megaphone, paintball, and tell the people trying to steal the supply as they're getting closer, stay away from the supply. We will not allow you to take it. And if they continue coming forward and they're pulling a big guns and they're going to try to steal the supply with their weapon, then we have a team behind us about half a kilometer away, which will be ready to engage in case someone comes and try to steal the supply or using lethal weapon to shoot the drivers or shoot the first team. We have the ability to do it as we've been doing it in other countries. It's 2 stages. First stage, we are there not to do anything except giving the civilian and the people of Gaza the supply, because when they're stealing the supply, who they're stealing it from? Not for me. They're stealing it from their own people, from the people of Gaza, which really need
that Yes, supply. let me translate that really quickly, please. Dice que es una excelente pregunta. Nos dice que, pues, lo que van a hacer es simplemente tratar de proteger con un equipo especializado este tipo de ayuda. Nos dice que en los reportes que tiene Israel, la mitad de la ayuda humanitaria que estaba entrando estaba siendo robada, y ellos tienen experiencia en Irak, en Afganistán, con un equipo de seguridad para proteger los, digamos, los camiones que entran. Nos dice que van a tener en los primeros convoy, pues, unos parlantes pidiéndole a la gente que no se acerquen, que no tomen la ayuda, y si no, pues van a proceder con un equipo de seguridad que están listos para defenderse si tratan de usar armas para llevarse esta ayuda. Pero, Ana, pregúntele al señor Kahana, ¿esto hasta dónde no es el comienzo ya de una toma del control territorial por parte de Israel a través de una empresa privada como la de él en las zonas donde van a llevar la ayuda? Porque llevan la ayuda, pero también llevan la seguridad, como nos lo dijo. Y si llevan la seguridad, pues eso es empezar a tomar el control en una zona que antes pues no tenía esa posibilidad de manejar el gobierno israelí. To what extent isn't this the beginning of a more immersive occupation from Israel in the area? Because as you said, through a private company, in this case, it could be your company, is not only bringing the help, but also the security. Wouldn't this be like the beginning of a bigger occupation by Israel, considering this did not work like this before? Well, I will not be part of Israeli occupation of Gaza. I think it's a big mistake. I think the Gaza belongs to the Gazan people and not to the Israeli trying to settle Gaza. I personally, politically against that. But based on what we're doing, what we're trying to do, not only bring the supply inside Gaza, we also wanted to build, and we can build, as I'm following General Petraeus, what he did in Afghanistan. I'm sorry, in Iraq, in Baghdad. We had people in the company work with him in Iraq. And what we used to do as an American in Iraq, when Al-Qaeda was there, we closed the area. After the military cleaned the area, we closed the area. We let civilians coming back to the area to live in a community and a safe community. We are there to protect the civilian of Gaza. We are there to help them to go back to normal life. We are not there to protect settlers from Israel, because in that case, I will actually fire my own company and I will get out of Gaza. I will not allow that. I will not be involved of any settlement of Gaza. It's wrong. Pues nos dice que él no sería parte de una ocupación israelí. Él políticamente está en contra de que Israel ocupe la Franja de Gaza. Para él este territorio pertenece a los gazatíes. Entonces lo que ellos hacen simplemente es proteger a la población gazatí, dejar que los civiles entren de nuevo a estas zonas que ya pues protegieron los militares o aseguraron los militares israelíes. Ellos lo que hacen es limpiar la zona y dejar que estos civiles entren a un lugar seguro, que la comunidad pueda vivir de una manera pacífica. Así que su misión más bien es proteger a los gazatíes y darles esa ayuda que ellos necesitan para que vivan de una manera normal. Si pues ya la misión sería que los israelíes se ocupen de Gaza, pues él mismo se encargaría de despedir a su compañía porque no está de acuerdo con eso. Mr. Kahana, thank you very much for your time, and we hope Thank you. very soon arrive some help to these people in Gaza. Thank you very much. I'm ready since October 2023. The Israeli government not yet to make the decision to decide. But thank you so much and appreciate everything you do. Thank you. No, él está listo desde octubre del año pasado. Israel es la que no está lista. Es la que no está lista. Pero el tema es, ¿cuál es el propósito de Israel? ¿Es la ayuda o es el comienzo de la toma del control de la franja? ¿Usted quiere saber cuál es el titular que le da el diario Haaretz a la nota que hicieron sobre la empresa de este señor? Netanyahu está entregando Gaza a milicias privadas.